ফোনটা থাকতে ঠিক আছে। আমরা লাইভ, সবাই তোমরা জয়েন করো। আজকে অনেকেই ওয়েট করছিল সকালে লাইভে। থ্যাংক ইউ ফর সাচ আ লাভলি রেসপন্স एंड इवनिंग यू ऑल वर वेटिंग फॉर द ब्लाउज लाइव। ब्लाउज का भी डिस्काउंट रहेगा। जैसे मैंने बोला था, अभी हमारा ब्लाउज उत्सव वीक और कांथा उत्सव वीक चल रहा है। আপনারা আমাদের স্টোরেও চলে আসুন। গড়িয়াহাট স্টোর অ্যাড্রেস 68/2B পূর্ণদাস রোড। আমাদের ওখানেই আপ টু 15% অফ যাচ্ছে। সব রকমের কাঁথা, তসর, সিল্ক, কটন কাঁথার ওপরেও যাবে। সব কিছুর ওপরে ডিসকাউন্ট থাকছে। আর ব্লাউজ তো থাকছে আমাদের অতি স্পেশাল। সবার যেটা ভীষণ ভালো লাগে আমাদের ব্লাউজেও কিন্তু প্রচুর ডিসকাউন্ট থাকছে। Good evening, Vinita ma'am. Good evening, Madhubi ma'am. Good evening, Madhumita Mukherjee ma'am. Welcome to Mompas Creations Live, Mompas Creations Kolkata. সবাই তোমরা আমার লাইভটা জয়েন করো আর প্লিজ একটু ফিডব্যাক দাও যে সব क्लैरिटी, ऑडिबिलिटी, क्लैरिटी सब ठीक है कि नहीं। और मैं अभी आज लाइव कर रही हूँ अपना गड़ियाहाट स्टोर से। हमारा सॉल्ट लेक जल्द ही ओपन हो जाएगा। बट যারা আমার স্টোরে এখন আসতে চাও সবাই চলে এসো গড়িয়াহাট স্টোরে। গড়িয়াহাট স্টোরে প্রচুর কাঁথা আছে, মানে কাঁথা উৎসব চলছে। काथा सबाई प्रचुर काथा प्रेमी आछे हमें जानी। बहुत सारे मतलब है जो काथा को बहुत प्यार करते हैं। काथा साड़ीज एवरग्रीन है। तो आप लोग आ जाइए हमारे स्टोर पे। और ब्लाउज का तो एकदम भंडारा है, मतलब इतना ब्लाउजेस है गड़ियाहाट स्टोर पे ही। Your blouse sleeves design looks stunning. Thank you Siddhika Jamil ma'am, thank you so much. इसका तो अभी स्टॉक आउट है। इसका भी एक भी तो ऐसा डिज़ाइन का तो नहीं है। अभी कोई प्री ऑर्डर भी नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ बात बोलना चाहती हूँ। आई थिंक व्हेन पीपल विल जॉइन आई विल रिपीट अगेन। ब्लाउज की जो ऑफर है वो है 1 ब्लाउज 5% ऑफ। ठीक है, 1 ब्लाउज 5% ऑफ, 2 ब्लाउजेस 10% ऑफ, 3 और मोर ब्लाउजेस 15% ऑफ। एक और खुशखबरी है कि ऐसा नहीं है कि आपको इसी लाइव से ही चुनना है। ऐसा नहीं है कि आपको इसी लाइव से ही आपको 2 या 3 लेना है। नो, you can take 1 blouse if you are liking and you pay with the 5% discount. In the next live during this week when we are having this blouse utsav week, during this week you can choose 1 more or another 2 or 3 more and we will adjust the amount and we'll give you the discount then. मान लीजिए आज के लाइव से आपने एक ब्लाउज ले लिया और 5% डिस्काउंट से आपने पेमेंट कर दिया। अगले लाइव में भी कल या परसों अगले लाइव आपको फिर और एक ब्लाउज आपको पसंद आया तो हम आपको 10% ऑफ दे देंगे इस प्राइस से एडजस्ट करके। मान लीजिए आपको दूसरा लाइव में और एक ब्लाउज पसंद आ गया तो आपको 3 हो गया या 4 हो गया जो भी, तो आपको 15% एडवांस दिया जाएगा। जो आपने पेमेंट किया वो हम एडजस्ट करके ही प्राइस देंगे। सो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल माय दिवास दैट इट्स नॉट दैट यू हैव टू चूज all 3 or 4 blouses or 2 blouses from this live only to get the discount offer 10 or 15%. You can choose one, pay for it, next live you get again and we adjust and give you the price. So I hope this will work out good for you. সবাই বলো এটা কেমন। এইটা আশা করি সবার ভালো লাগছে। মানে এখন একটা ব্লাউজ নিয়ে নাও, পছন্দ হলে 5% ডিসকাউন্ট দিয়ে দাও। পরের লাইভে আরেকটা ব্লাউজ পছন্দ হলো তো তখন আমরা 10% হিসেব করব। তো এইখানে যেটা পেমেন্ট করেছো সেটা অ্যাডজাস্ট করে আমরা টাকাটা নেব। সো যাতে তোমাদের 10%ই অফ হয়ে যায় দুটো ব্লাউজে। আবার ধরো আরেকটা নিলে
যে তাহলে কি হলো 15% হয়ে যাচ্ছে, তখন আমরা আবার অ্যাডজাস্ট করে টাকাটা তোমাদের কাছে নেক্সট ব্লাউজের প্রাইসটা নেব, সো দ্যাট তোমরা অনেকটা ডিসকাউন্টটা পেয়ে যাও আর তোমরা নিজেদের পছন্দ মতন নিতে পারো। সুচিস্মিতা ম্যাম, থ্যাংক ইউ, গুড ইভিনিং অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আওয়ার লাইভ। সবাই ঝটপট জয়েন করো আর একটু লাভ অ্যান্ড কেয়ার ইমোজিস দিয়ে দাও সবাই প্লিজ। বুকিং নাম্বার আমাদের 9874267733। পেমেন্ট অপশনস ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার, পেটিএম, গুগল পে, ফোন পে, সিওডি অ্যাভেলেবল আছে অল ওভার ইন্ডিয়া। সিওডি is chargeable. For COD some amount online, rest on COD. ऐसा ही पॉलिसी है हमारा। और and one more thing, it's first come first service during discount, first come first service, कोई hold on नहीं होगा। তোমার ব্লাউজটা না, আমার ব্লাউজটা 36 সাইজে অ্যাভেলেবেল তো নেই, আমার এরকম ব্লাউজটা 36 সাইজে অ্যাভেলেবেল নেই এখন, এটা সোল্ড আউট একদম, একটাও নেই আর এরকম একটাও নেই। আচ্ছা শাড়িটা অনেকে বলেছে ওখানে হোয়াটসঅ্যাপে, শাড়িটার বলি, এটাও কিন্তু কাঁথা শাড়ি, ये भी एक कांथा साड़ी ही है, मतलब ये देखिए और इसका वर्क देखिए पूरा বেজ অ্যান্ড হোয়াইট এরকম কম্বিনেশনে যাচ্ছে। আচ্ছা এইটার প্রাইস যাচ্ছে 10,920, 10,920 एंड यू आर गेटिंग अ 10% ऑफ। प्रीमियम बैंगलोर सिल्क बहुत खूबसूरत है। तो कांथा वीके, कांथा शाड़ी, कांथा तो पोरबोई, कांथा उत्सव जो है अभी, सो ये बहुत खूबसूरत ये साड़ी भी प्रीमियम बैंगलोर सिल्क 10,920 and you are getting 10% off। तो কত হচ্ছে আজকে এটা? তো এইটাও কিন্তু দারুণ। রিনা দত্ত, ম্যাম এই ব্লাউজটা এখন অ্যাভেলেবেল নেই, আমাদের এই ধরনের ব্লাউজ একদম আউট অফ স্টক, এটা আর এখন নেই। 9828 এটা প্রাইসটা যাবে 9828, मतलब बुक कर लीजिए, ऐसा प्राइस में आपको मिलेगा भी नहीं बाद में, ये एकदम मतलब धमाका ऑफर अभी आपको मिल रहा है। আমাদের গড়িয়াহাট স্টোরে সবাই চলে আসো, 68/2B পূর্ণদাস রোড, জাস্ট বিহাইন্ড ট্রায়াঙ্গুলার পার্ক। আমরা আজকে আমাদের লোকেশনটা পোস্ট করেছি, তোমরা দেখে নিও, যারা চাইবে আমরা লোকেশন এন্ড ডাইরেকশনটা তোমাদের সকলকে পাঠিয়ে দেব, ঠিক আছে? You have tulip design wala in multicolor in white blend. No ma'am, Siddhika ma'am, sorry to say we do not use any blended silk. Katha we do only and only on premium Bangalore silk, which is very good quality, or premium Katan silk जो 3 ply 4 ply handloom का है, और एकदम प्योर गाची टसर और देसी टसर। वी डू नॉट यूज ब्लेंडेड, हमारा चलता नहीं है, मेरे स्टोर पे आके कोई ब्लेंडेड नहीं लेता है। मतलब एक आध मैंने रखा हुआ था डिफरेंस समझाने के लिए कि क्या प्योर है और क्या ब्लेंडेड है, तो नहीं बोलते हैं कि का मतलब लेना है तो प्योर में ही लेना है, तो हमारा नहीं चलता है। एंड माई क्लाइंटल बेस इज सच, दे ऑल लव प्योर ओनली, सो ऑल वी डू काथा ओनली ऑन प्योर, ঠিক আছে? চলো আমরা, আচ্ছা আজকে একটা চেঞ্জ আছে, there is a change every time, either I start with 34, 36 like that or 46, but today I am starting with 40। আজকে থাকবে প্রথমে 40, 42, তারপর 36, 38, then we move on to again 44, 46, थोड़ा सा चेंज, ताकि जो 40 एंड 42 है उनको पहले आज मिल जाए देखने के लिए, उसके बाद बीच में जो 36, 38 है, उसके बाद 44, 46। आई होप दिस जैसे मैंने ये सेट किया यू विल लाइक इट। सो yes Devas, waiting for your love and care emojis and your feedback। এই শাড়িটা, আমার সাজটা, ব্লাউজটা সব মিলিয়ে কেমন হয়েছে, কেমন লাগছে বলো। अन्नपूर्णा
Yes, ma'am. Yes, बहुत very beautiful blouses. I'll show you. Yellow. সংযুক্তা ম্যাম ইয়েলোতে আছে 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 ইয়েলোতে আছে, ডেফিনেটলি আছে। পিঙ্ক কাঁথা লম্বানি 38-এ দেখাবে প্লিজ। হ্যাঁ নিশ্চয়ই মৌসুমি ম্যাম, আজকে যদি নাও বা থাকে পরের লাইভে নিশ্চয়ই আমরা এই সমস্ত রিকোয়েস্ট, প্লিজ কিপ ইউর রিকোয়েস্ট in case I am not able to show you today in this live, maybe in the next live we will take out, we'll see our stock and then so প্লিজ আমরা নোট করছি, তোমরা সব নোট করতে থাকো কি কি রিকোয়েস্ট আসছে যেগুলো আমাদের নেই, পরের লাইভে যদি আমাদের স্টকে থাকে আমরা দেখিয়ে দেব না। কি হচ্ছে লাইটটা ওকে, সো লেটস স্টার্ট। আচ্ছা 40 দিয়ে শুরু করছি আজকে। আর মীরা ম্যাম, থ্যাংক ইউ মীরা ম্যাম। রিনা দত্ত রিভার্স কাটা ব্লাউজ দেখাবে, সব দেখাবো ম্যাম। আজকে যদি কোনো কিছু মিস হয়ে যায় পরের লাইভে আমরা সেই সাইজগুলো মেনশন করে দাও, তোমরা তোমরা সাইজ বলে দাও, তাতে আমরা শুরু করব। আচ্ছা আমরা আজকে 40 দিয়ে শুরু করছি, উই আর স্টার্টিং উইথ 40 অ্যান্ড ইউ নো হাউ টু I hope you all remember the guidelines. +2 then your inner size will be your size. আর ক্ল্যারিটি অডিবিলিটি অল ওকে, একটু বলে দাও সবাই ক্ল্যারিটি অডিবিলিটি সব ঠিক আছে কিনা। আর সবার ভীষণ দুঃখ থাকতো গড়িয়াহাট স্টোর থেকে করি না, সবাই ভাবে গড়িয়াহাট স্টোরে কি নেই কিছু, প্রচুর জিনিস আছে, জাস্ট আসো দেখো। एक बार आप लोग आइए गड़ियाहाट स्टोर पे और देखिए क्या स्टॉक है, क्या क्या है हमारे पास। Okay, all fine and clear. So here goes the 40 size blouse. Check this, it's a short color অসাধারণ 40। एक ব্লাউজ 5%, একটু পিন করে দাও কমেন্টে। 1 ব্লাউজ 5%, 2 ব্লাউজ 10%, 3 or more 15%. Please note, you can choose from different lives we will have. Pay for the blouse you're booking today. Next live, if you get again, we will give you the 10% do blouse. Again, another one, 15, we'll adjust it. So, ऐसा नहीं है कि एक ही live से आपको सब लेना है. So, here goes, just check this here. भीषण सुंदर, এটা price বলতে থাকো। 2450 2450 just see Bangalore silk নকশি কাঁথা beautiful V cut, এটা in cut sleeves এরকম যাচ্ছে, অসম্ভব সুন্দর, very beautiful। 40 will get extended to 44 also। wow, sleeveless का बहुत डिमांड है, तो 40 size, see this beautiful tussar hibiscus, আপনারা 40 টা 44